sahlan di Alifia Nurrahman YouTube channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita belajar tilawah Al-Quran, belajar hadis, belajar doa, kreativitas, sirah nabawi, dan tadabbur alam. Selamat belajar. Sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Sejarah kehidupan Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia yang Allah ciptakan sebagai nabi dan rasul yang terakhir di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Makkah pada hari Senin, bulan Rabiul Awal di tahun Gajah 571 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena bertepatan dengan pasukan gajah Raja Habasyah yang akan menyerang kota Mekah kala itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, apakah kalian tahu nama lengkap Nabi Muhammad? Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, sedangkan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari Nabi Ismail, suku Kinana, Quraisy, Bani Hashim, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang pertama kali menyusui beliau adalah ibunya Aminah, kemudian Suwaibah, dan yang paling lama menyusui adalah Halimah binti Asy'adiyah. Rasulullah yatim piatu. Aminah, ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, wafat saat Rasulullah dalam kandungan. Yang merawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saat ibunya wafat kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah kakeknya wafat, beliau dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Rasulullah menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah saat usia beliau 25 tahun dan Khadijah saat berusia 40 tahun. Anak Rasulullah. Anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Saat diangkat menjadi Rasul, pada usia 40 tahun di Gua Hira, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul terakhir. Orang pertama masuk Islam.
Orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Tahun kesedihan. Pada 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, wafat di usia 65 tahun. Dan Nabi berusia 50 tahun. Di tahun yang sama juga, pamannya Abu Thalib wafat di usia 80 tahun. Hijrah ke Madinah. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Banyak sekali pertentangan dari kaum kafir Quraisy, sehingga Allah memerintahkan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Istri Rasulullah SAW. Istri Rasulullah SAW diantaranya adalah 1. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. 2. Saudah binti Zam'ah bin Qais radhiyallahu an. 3. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. 4. Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu an. 5. Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu an. 6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah radhiyallahu an. 7. Zainab binti Jahsy bin Rabab radhiyallahu an. 8. Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu an. 9. Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu an. 10. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. 11. Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu an. Rasulullah wafat. Rasulullah jatuh sakit. Beliau merasakan sakit akibat racun yang ditaruh orang ke dalam makanan beliau. Pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, di usianya yang ke-63 tahun, Rasulullah SAW wafat. Sekian kisah kehidupan Rasulullah SAW dari Alifia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.